दोस्ता पेशना वीडियो खमा از جنونیت از یک چیزی که بسیار زیاد چمکورکی مخوش داره مزایباش نمیگرنی امور برایشم کوشش کردم که در تفصیل بگم و ما خوشم که اکثری مردم گابا از مرا مفهمه و پشتیبانی منه بعضی کساس فقط یک دقیقه نیم دقیقه گوش نازو بعد بس ملموت کامنتا شروع منه و ما از این بعد کامنتای فکر دیلیت منم کرتا بلاک منم دیگه امروز یک مشکل دیگر هم بگم که مو اگر وقتی که یک چیز را صحیح نمیفهمی یک چیز در نظر مو صحیح نمایا درک نمیتنی یک علت چی خود پیشنه دفعه گفتم جنون از حد زیاد خوش داشتو یا که بیخی قدر خوش داشتی بس من زو ای بیش نمیگرنی وقت که مولانا گفته که اگر بر دیده مجنون نشینی بجز از خوبی لیلا نبینی. یک مشکل دیگه ای است که مو اگر پیش چیم خو اینگی دیگه کسر دی مثلا بعضی کسا کستا هر چیز را از اینگی پیسه تو امنا دوستی همسایه سلام علیک خوار برار تمام را از چیم پیسه تو امنا وقتی که از چیم پیسه تو خدی بس غریب آدم که است یک روپیه ارزش نداره فقط در نظر او سرمایه‌دار انسان وقتی که امام باقر علیه السلام هم گفته که اگر در دسترخوان شم یگو دنا غریب نششته باشه او هر لقمه زو حرامه دیگه مو آدم که پیش چی بخواه اینگی پیسه رو میزنه بزو از پس اینگی پیسه هر کس را در پیسه طول منه لہذا او که است بالکل مردم را غلط منگرنا صحیح حیثیت چرنا میشناسه مثلا ما یک مثال شمار میدم टमाटर सुर्ख है ठीक है लेकिन अगर मोर शमो आईना की सुर्ख ज़दा सन प्याज सफ़ेद तो खनी वो दा नज़र मो टमाटर माया अगर मो मसलन आईना की जर्द दची मखनी मुल्ली सफ़ेद र तो खनी वो दा नज़र मो गाजर माया यानी मेरा कम मो बायत की तमाम दुनिया रा तमाम मसाइल रा अस नेकेड आई की द इंग्लिश मगा از چیمی اوریان از چیمی لوچ کی روی بری شیرا هیچ چیز نگرفته در ذریعه زو توقنی تا که مو حقایق را بفهمی وقتی که اگر مو خیگنه سفیده اینا قد اینا کی سرخ رسل کنی حتما وہ ٹماٹر بانجان رومی معلوم میشه امی رقم هر چیز را که زینا کی دیگه چیز توقنی نه مو چیز کارنی کسایی کی تمام زندگی در ایران تربیت شده کسایی کی تمام زندگی نان مفت ایران خورده کسایی کی تمام زندگی خوب डॉक्टर अली शरीयती मुगा खर यगो तर हैवाना कि वरा हर कस संभाल मना हर कस हालफ मिदा हर कस वर निगाह मना वो हदफ शमिया कि बिलेजु स्वारशना बारी गिरंग खुद बिलेजु बुबरा वरे इस्तेमाल कना हेच कस खर दान दरवाजे वाली खो अस खातिर जी बस्ताना मना कि खर यगो डेकोरेशन पीसा खर कुचर खोश नमायना खर اولی رو خوش نماینه یا خر منتقر یا خانه رو خوش نماینه خر که علف میده سنبال منه صرف بری ایزی کی بلیش سوارشنه و بار خوب ببره حالی هم در دنیا یگو کشور خاص طور پر انسانای خوب قدر حالی تازه شما خبر شدن که در کراچی ریجنٹ پلازا را در 14 عرب یگو که 13 عرب مگه خریده چابی شده کلی شده در دیستی ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ده कि इरा तू अस्पताल जोर को गरीबार मुफ्त इलाज को लेकिन किश्वरहा मुल्का इना यज कसर मुफ्त ना नमिदार कसर की मीडिया बजूर तरबियत मना और की तरबियत का बजूर तरबियत बड़े मकासद खुद खुमना और बड़े मकासद खुद को तरबियत मना लिहाजा मैं खाइम कि या कम सरसरकी अस्साबिक़ी हज़रा बड़े शुम्बगम वाज मौजूदा हालात बल्दे शुम नकल कनुम खुदोन शुम बस फैसला किन कि ई तब्दीली हा गा मोचकस इज्जत दश्ती सर मो बिलंद बुद तमाम शार मोर आगाम गुफ्त अज एहतराम मोर आगाम गुफ्त याल मोर बिसार बद अलकाब ददा याली तमाम याजर बिसार बद गबा मगा वजीज़ी चिया इल्ला दजी चिया कि मोय खस्ता परि दे मस्तन जनरल मुसा از خانواری نایبویا
از جاغوری نایبو دمینه جاغوری امو تعلیم یافته ترین طبقه خواننده ترین طبقه کلانای عذره و من نایبو قلیل پروفیسر لیکچرار و استادات معلمه دانشمنده من نایبو است دیگه وقتی که یزدان خان از افغانستان مایا د هندوستان اینجی بچه شی د فوج انگلیس پرتی مشه و او پیسه هم نداشته بوده او پس پشت خود سفارش یا واسطه هم نداشته بوده که او بچه یک قصد ترقی مونه که مورا وقتی پاکستان جور میشه او مورا رئیس قوای سیگانه پاکستان که کلانترین مو د پاکستان وحده کی د افغانستان سمت بگا یا منصب بگا که کلانترین منصب انتظامی د یو کشور اینمیه که تو رئیسی یا سربراهی تمام ارسه قواتای پاکستان یعنی نیروی هوایی نیروی دریایی و نیروی زمینی جور شنی پس پشت از هیچ چیز نبوده ای استعداد جنرال مصعب بوده استعداد آذرگی بوده آذرا تمام شمیتر استعداد داره خب باز د جنگ 65 کې پاکستان هندوستان جنگ میشه د اونجیز فلایټ لیفټیننټ سمت شهید کیپټن سمت شهید و یک بلوک آذرگو د اونجی شهید میشه آتی ازما یک بلوک آذرگو که از گاه فوج ریلا کده بود اینا مورا د محاذ د سنگر مورا د میدان جنگ مورا باقاعده جنگ مناسبه میگراتی ازما خدا رحمت کنه کمر شم زخمی شده بود گو پیچگی توپ موپ ټوکریش لګیدا بود نگامی رقم صوبدار حسین علی رو خدا بیامرزه می رقم کلو آدمایی که الان نامش دیاد منیه تمام شرموگاه میشناختی چون موقعی تا آبادی نفوس یازره کم بود ما تمام یک دیگه خود میشناختی شربت علی چنگیزی نام پیدا کرد دمین پاکستان د نیروی هوایی بود مو د تعلیم خو پیش بودی د دفترا کسته بسیار د ایمانداری کار مکدی د سیکریټریټ کوئټه هر کس هر وزیر کی ممت مختار بریم میں سیکرٹری آذرا پیدا کی دیگه مو چون کی بسیار تعلیم حاصل کردی بسیار اگرچہ مو بسیار غریب مردم بدی یک جای را افغانستان د آذرگی قلا مگه اینجی کلا مگه کلی فوجیا بود نظامیه بود اونجا می تفنگ مفنگ مرمت مشد تفنگ مفنگ ترمیم مشد آذرگو بیچارگو زیاد اونو چی کار مکد دیگه کار نداشت یا د فایر بریگیډ د آتش نشانی کې د کوئټه است د اونجی کار مکد یا د کانی کولا کار مکد دیگه آذرگو وقت قدر پیسه نداشت لیکن آبرو بسیار داشت زوری خاندانی یزدان خان بود زوری اولادهای یزدان خان بود جنرال موسی سردار اسحاق خان سردار اسحاق امینا زور رهبرا بود که قد مردم بسیار د اخلاص کار مکد قد مردم خو بسیار دلسوز بود برای مردم یک چیز دیگر مگم امور رهبرا کی خاندانی بود امور رهبرا کی از خاندان خو رهبر بود خدمتگزار بود اونا د آذرا بسیار زیاد خدمت کردن اونا بسیار نام داشتن تا آخر سردار سعادت رشموش کردن اونا تمام شی برای آذرا بسیار قابل اعتبار بود زن شوی جنگ مشد بیری جوان د خانه سردار زیاگ بود دو ما هم بود اگر فیصله نام شد جنجال قدر بود مردم مطمئن بود که سردار بسیار سربلند خاندانه با عزت خاندانه سردار ناموس مردم را حفاظت منه آجکل نه مردم وری نبود که پیشین ملا طلاق به دلجی منا زن و شوی را بس زن را تاکید منا که تو سیما عدت تری وشت باشه که نکاح نکنی تا که اولادی اولنا شوی تو معلوم شنه 3 گھنٹه بعد بس زنگ میزنم قد از ما سیغنه نی یہ بسیار زیاد ثواب داره بی بی فاطمه الزهرا ثواب ایزر زیاد گفته رهبر سیاسی ما متره که د خنیشی گو جوان زن بوره دیگه خدا نجات بیده کسی اعتبار نداره که او صحیح سلامت واپس بیان دیگه او زمان ای خاندان ای خاندانا که مو آدما که رهبر خاندانی بود اونا بسیار بین مردم عزت داشت اعتبار داشت بسیار غیرتمندم بود پس مردم استا بود مریاباد کی جور شد چی حال بود دیدین که کلانای شر تلفن کد گفت اگر دیگه یو کس مریاباد رفت آذرگور از خانو جور کدو منی کد ما آذرگور گفتم که منی پیسنگ بیندزه بلش دیوال بان کردن گیر خدا بیامرزه آته سردار نثار و آته سردار سعادت سردار اسحاق خان صاحب گفته بود دیگه مو مردم بسیار عزت داشتی در جای د دفترا د تعلیم خو بسیار پیش بودی افسر بسیار کم داشتی تعلیم یافته بسیار کم داشتی لیکن ایماندار بودی گشتگر نداشتی قطعا گشتگر نداشتی دوز نداشتی یگان ریزا پیزا دوز موز بود بدماش د بازار غیر از حضرت دیگه کس نبود پدری کس قد از مو جنگ نمیتنیست
सरियाब या तरफाई कुशलाग जागा अगर एगो कस मेमत पुरसान मुकत की अजीज़ द इसमत सिनेमा में शिश्त जे मशहूर बुद कि अस्ता या निया अगर एगो कस मुकुत मा मादम बुदक बस एगो शोदा एगो बदमाश बस द बाजार न मेमत कि बेलू जे न बाशा बाज मो बोरी खब माइलो खुदा रहमत कना खाली मोटर से द फलानी रोड मोरफ तेस्ताम शुद गा रोड वाला बिरादर मुक्तिमार बाजाई शे गाम आदमा कार न दश्त टिमार खाना शिगा बाज और ताउल शमकत सुलेमान हजारा नमसकर सिंध मोरफ्त जैदराबाद मोरफ्त बाज गिरफ्ता मेहमत मो दें जी हम शराफत को जोर बदी हम अखलाक को जोर बदी हम तालीम को जोर बदी हम हैसियत को जोर बदी हुकूमत मोर एहतराम मकत तमाम मोर ख्याल मकत मो आज रोज की अज अफगानिस्तान हमदा बदी अगर मो अजू पेशम आजरा अज अफगानिस्तान हमदा यलखाना बामियान 65 साल पेश हमदा बुद उन कब्रिस्तान ची तबाल द मखलिया कि तकरीबन 6 लाख खबर मैंने मालूमदार है कि खबर यलखाना गजनी बदा अजर बामियान बदा अजरगो के उनकी ज़िंदगी में कदा उनकी हुकूमत कदा करीब करीब यक कर्न उनकी हुकूमत कदा लिखा उनकी कैसा अजरगो कब्रिस्तान को जोर कदा द आसिया द एशिया कलंतरीन कब्रिस्तान 300 मुरबा किलोमीटर रास्ता ये कब्रिस्तान व या कजी आसार तारीखी जहान हस्ता कि 1980 ये साजमान मिलल आज आसार कदीमा जहानी करार दद एक आसार एक सरमाया बराए तमाम बशर ये करार दद दिगा मोगा की बुदक चूंकि खुदों में खान दी खुदों में जहमत दश्ती खुदों में जंगाई अफ्तादा जंग पाकिस्तान हिंदुस्तान साल 19 अफ्तादियागम कि बांग्लादेश जुदा शुदम पाकिस्तान रफ्त आत्मा अजमो जंगी कैदिया मकद करने काती द अता द बांग्लादेश बुद की सलाह खुरंदाख्त बस द हिंदुस्तान कैद बुद दिगा मो उ जमान अस खातिरी काराई खूब मुकदी अस खातिरी की मने मो आदमाई बद नबुद इन शमो बावर किन मारे जबदम मर्तकोनी बेगाना कोशिश मुकद मार बाजी में मुगत खातून शमो चीज रंगा हस्ता चीज रंगा कालाम अफशा दिगा था कि मां जवान शदम दाव में खानदम कद पेश मुबारक कलान कद बचा एक चंद शोक बचा हम शनाख्ता बदे मंडवाले बदे इनमें तमाम रोज बाजार बोन शुद खातून और तंग मकद गुफ्तेज मो कोटगिया के चेड़ मकद लेकिन इनमें की शोक तरीन बचाए कोयटा मिनावत पंजाबी बदन लेकिन इनमें की अजरगो रमित अजरगो एक खास पेशान मकद रुई बंदी दश्त रुई शपूट बुद आज दूर की मिदित दिगे खबर मकद जो ख्याल करो ताती है इन ताता मुन्नस से ताती कि आजरा जो इना आदम रमिस ना चपली खबर कदा रुई रुई आदम मिसना गास खातून मोला मर्दम तरस मखोर از مرتکون و مردم ترس مخورد یالی برادر مور کس قصد ایدن نه ما می خواهیم که میره سرشم درک داره خودون چون بفهمین ما نمیگم که گپ چی است ما برایشون بیان کردم مورم بس شما خودون چون اندازه کن که مو دایی بدبختی که امروز گرفتار شده دایی انتها پسندی مذهبی که امروز گرفتار شده دایی کمزوری که مور هر کس بخیز ضعیف خیال منگا ما دیات में रेजा बदम एगो गिलगितिया तेबत्ती बदमात द कंदारी बाजार में रहेगा वो टप कर आते में सोटा गिरफ्त होटल पैदा रही राफ दुकान कुजा सुराई बुत बखुदा ये चीज तो दुकान चले न चिली में न कुजाइश न सुराई पसान बराराज खबर दमात होटल बस बाबे माफी खास तमजु तेबतीर बाबे मऊद जु माफी खास याली मोरज खास ना याली इल्ला ताइज चिया ये बायत मा बरे खुदन शंबू फामिन मास्तेस्ते قصهای کویتا را قنجقشم نقل منم بس خودم شما فهمین که مو امروز چرا در این پوزیشن رسیده سلامت باشین تمام شما